السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہش میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہشوں میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادت تمہیں اس کا پیارا بناتی ہے، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نہ، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ تم نے دعا مانگی، اب تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجا کا جواب ہے۔ اللہ کا جواب بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، بس تمہیں سننا چاہتا ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ تنہائی ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے ایک خوف نکال دو کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسی ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے زندگی میں کچھ باتیں، یادیں اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو رات کو تہجد کے سجدوں تک لے جاتے ہیں، وہ جو رات کو جگائے رکھتے ہیں، وہ جو اللہ سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ باتیں جو اللہ کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے باتیں کرو، اس لیے یہی وقتی درد ہوتا ہے، اصل میں تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو، ہم اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نہ، تو بس وہ آنسو کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے۔ سب بلاتے ہیں مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ اللہ جن سے پیار کرتا ہے، انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ تو وقت وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزے کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہو۔
अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में वो देर करेगा। 70 माओं की मोहब्बत भी जिसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें लगता है कि उसकी वो मोहब्बत तुम्हारे बहते हुए आंसू बर्दाश्त कर सकती है। अल्लाह को पाने का सफर आसान होता तो याकूब की आंखों की रोशनी न जाती, ईमान कमजोर पड़ जाता है। कोई बात नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं, इस सब्र के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। चलते चलते थक भी गए हो तो कदम रुकने नहीं चाहिए, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना चाहिए। और यहीं पे यहीं अल्लाह को उसके प्यारे बंदे मिलते हैं जो सफर करते रहते हैं, वो जो गिरकर भी भटकते नहीं, और यही तुम्हें अल्लाह का बना देते हैं, क्योंकि अल्लाह को तो बस तुम्हारे यकीन देखना है। किसने कहा कि अल्लाह बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुंतजिस कहा कि वो दुआएं पूरी नहीं करता? वो पाक जात, उसने वादा किया कि वो तुम्हें देगा, तुम मांग कर तो देखो। वह आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है, कोई है मांगने वाला जिसे मैं दे सकूं, मुझसे मोहब्बत करने वाला ताकि मैं उससे मोहब्बत करूं, कोई है जिसके मैं गम मिटा सकूं। अल्लाह से मांगा, नहीं मिला तो फिर जरूर अल्लाह ने कुछ खास तुम्हारे लिए चुन लिया है, बेहतर को बेहतरीन से बदल दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई भी फैसला बेमकसद नहीं होता। कुछ चीजें वो हमें मांगने से पहले अता कर देता है और कुछ चीजें शायद हमारा नसीब में ही नहीं होती, क्योंकि यह उसकी मसलियत है। सिर्फ वह जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम उससे शिकवा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया, हमें बस उसकी मसलियत पर भरोसा करना है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, दुआओं का इम्तिहान, तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तिहान, बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। दर्द सहना मुश्किल हो जाता है, तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं होता। गौर करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे तब तुम अल्लाह से इतना करीब नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के मजीद करीब कर दिया है। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारी दुआओं में खुलूस भर गया है, भरोसा आ गया है। यह इम्तिहान तुम्हारे दिल दिमाग पर पड़ी दर्द की उस धुंध को आहिस्ता आहिस्ता मिटा देगा, और शायद यह रास्ता हो जो अल्लाह ने बनाया हो तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने का। जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगे अल्लाह भी तुमसे वैसी ही मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह खास होगा उतना तुम अल्लाह के लिए प्यारे होगे। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दे तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के साथ हज फरिश्ते जो हर लम्हे काबा का तवाफ करते रहते हैं, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी कयामत तक फिर नहीं आएगी। जमीन और आसमान की हर चीज जिस जात की तारीफ में मगन रहती है, वह जात जो अल-नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नियाज है। एक ही तो जिंदगी है, इसे भी उदास रहकर गुजार दिया तो क्या फायदा। उदास हो जाना, रो लेना, परेशान हो जाना, यह सब नॉर्मल है, होता। दिल घबरा जाता है, हमारे बस में नहीं होता, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अल्लाह की रजा और जिंदगी समझकर भूल जाना, इग्नोर कर देना, यह हम बस में जरूर होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुख को छोड़ ही नहीं पाते, और जिंदगी जो खुशी देती है उसको भी खो देते हैं। खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है और साथ ही साथ चलते हैं, लेकिन उन गमों को दिल में बसा लेने से जिंदगी नहीं गुजारी जाती। अल्लाह है ना, वह सब जानता है, न वह देख रहा है, ना तो फिर किसका गम अल्लाह को मालूम होता है कि उसका बंदा कब उसे पुकारेगा, कब उसकी तरफ दौड़ कर जाएगा, कब बेचैन होकर या अल्लाह बुलाएगा। वह इंतजार कर रहा होता है। तुम्हारा कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से जरा पहले 7वें आसमान पर नूर की मानिंद होती है, खुद पुकारती हुई दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती हुई, और तब जो उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, न उनके लिए वह अल्लाह से मेरे प्यारे अल्लाह बन जाता है। दोस्तों,
दोस्त, मददगार, सुनने वाला, गम दूर करने वाला अल्लाह पाक तुम्हारी कमजोरियों और तुम्हारे ऐब से खूब वाकिफ है, मगर वह फिर भी पर्दा रखे हुए है, किसी पर आया नहीं करता। अगर वो भी तुम्हें तुम्हारी गलतियों और ऐब को देखकर सवाब और गुनाह का फैसला करने लगे तो जहन्नुम में जगह कम पड़ जाए, मगर वह माफ कर देता है। एक बार दिल से माफी मांगने पर ही माफ कर देता है। तो तुम क्यों किसी इंसान को माफ नहीं कर सकते? क्यों एक दूसरे के ऐब तलाशते रहते हो? क्यों एक दूसरे के दिल की आजारी करते हो? क्यों किसी की जरा सी बुरी बात देखकर उसे अपने हिसाब से जज करने लगते हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसके साथ मसला होगा, इतना चुप क्यों रहता है, इतना बोलता क्यों है? प्लीज इन सब बातों को छोड़कर इंसानों के दिल पढ़ना सीखो। कोई कैसे जिंदगी जी रहा है आपको नहीं मालूम, और आपकी जरा सी तसल्ली या एक तकलीफ जुमले किसी को जीने की नई उम्मीद या ज्यादा अजियत दे सकता है। और अगर आज आप किसी के साथ अच्छा करोगे, न किसी का भला सोचोगे, तो कल को आपके लिए अच्छा सोचने वालों की तादाद भी ज्यादा होगी। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।